أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم، متفق عليه. قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف أي تكنس، والقمامة الكناسة، وآذنتموني بمد الهمزة أي أعلمتموني. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه فضل العمل للإسلام والتقديم، أن يقدم المسلم أعمالا صالحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تكون بعضها ليست بذاك الشأن عند عموم الناس، مثل العناية بلقط الأوراق أو الأوساخ أو الأشياء التي تكون في المسجد، فيعمل على تنظيفه وكنسه وإزالة الأشياء التي تكون فيه. ربما عند بعض الناس لا يعتبر ذلك من الأمور ذات الشأن أو الأمور الكبيرة، بينما عندما ننظر في هذا الحديث ونظائره نجد أن هذا العمل يعلي من قدر صاحبه. ولننظر إلى هذا الشاب أو هذه المرأة كيف أن عنايته أو عنايتها بكنس المسجد وجمع القمامة التي فيه جعل لها هذه المنزلة، مع أن الصحابة كما جاء في هذا الحديث صغروا من أمرها أو أمره أي الشاب، فلما مات ليلا لم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأيضا لم يخبروه حتى افتقده أو افتقدها فسأل عنه أو عنها فقالوا مات. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا كنتم آذنتموني أي أعلمتموني وأخبرتموني، مما يدل أن له مكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العمل الطيب المبارك، وهو العناية المستمرة الدائمة ببيت الله تبارك وتعالى، ينظفه ويزيل ما فيه من قمامة أو أوساخ أو نحو ذلك. ثم لم يكتفي بذلك عليه الصلاة والسلام، بل قال لهم دلوني على قبره، فدلوه على قبره فصلى عليه أو عليها. وهنا أيضا نقف وقفة مهمة جدا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام دلوني على قبره، دلوني على قبره. هذا أيها الإخوة الكرام واضح جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لا علم بوفاة أو وفاة ذاك الشاب الذي افتقده وأخذ يسأل عنه حتى أخبروه أنه قد مات. ثم لما أراد الذهاب إلى قبره قال دلوني على قبره، أي بينوا لي ووضحوا لي أي مكان قبره. لو كان يعلم الغيب لما احتاج أصلا أن يسألهم عن هذا الشاب ليعرف أين هو، وأيضا لما أخبر أنه قد مات لما احتاج أن يدل على قبره حتى دلوه وعرفوه عليه. فهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، والسنة مليئة بالدلائل والشواهد على ذلك. ولهذا من أخطاء الفادحة عند غلاة بعض أهل الطرق المبتدعة في النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يدعون أنه يعلم الغيب، وهذه دعوة باطلة تردها النصوص الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وامتلاؤها ظلمة على أهلها بسبب الذنوب التي
كانوا يرتكبونها ويقترفونها. فقال وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. وهذا فيه فائدة الدعاء للأموات والترحم عليهم والاستغفار لهم، فإن هذا ينفعهم في قبورهم ويفيدهم، فهم بحاجة إلى من يدعو لهم، بحاجة إلى من يدعو لهم طلبا للرحمة واستغفارا ونحو ذلك من الدعاء الذي ينفعهم. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang wanita yang berkulit hitam atau seorang pemuda dulunya terbiasa atau biasa menyapu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu hari orang tersebut tidak ada, maka Rasulullah SAW merasa kehilangan dengan orang tersebut. Beliau pun bertanya tentang keberadaan wanita tersebut atau pemuda tersebut. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Seakan-akan para sahabat saat itu menganggap enteng atau menganggap kecil perihal wanita tersebut atau pemuda tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tunjukkan aku kepada kuburannya. Maka mereka pun menunjukkan Rasulullah SAW kepada kuburan orang tersebut. Beliau pun melakukan sholat jenazah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan kepada penghuninya. Dan sesungguhnya Allah SWT telah menerangi kuburan-kuburan ini dengan doaku untuk mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berkata Imam Nawawi, makna dari takummu maksudnya adalah menyapu, dan al-qumamah artinya adalah sampah, dan makna dari adantumuni maksudnya adalah kalian memberitahukan kepadaku. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berisi tentang keutamaan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk agama Islam. Melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk agama Islam. Seorang muslim hendaknya berusaha untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi agama ini, berupa amal soleh yang dia bertakarub kepada Allah SWT dengan amal tersebut. Terkadang amalan tersebut mungkin menurut sebagian orang adalah sesuatu yang sangat remeh. Sesuatu yang sangat remeh, dianggap enteng oleh sebagian orang. Seperti misalnya membersihkan masjid dari kotoran, ya, dibersihkan dari sampah-sampah, dibersihkan dari debu, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Ya, mungkin perkara ini di sebagian manusia atau di sisi sebagian manusia adalah perkara yang tidak begitu besar. Ya, tetapi lain ketika kita melihat hadis yang ada di depan kita ini, ya, di mana dahulu ada seorang wanita yang berkulit hitam, ya, atau seorang pemuda yang terbiasa membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu hari Rasulullah SAW merasa kehilangan dengan orang tersebut. Ya, sehingga beliau pun bertanya kepada para sahabat, ya, di manakah orang ini? Kemudian para sahabat mengatakan, ya, dia telah meninggal dunia. Ya, maka Rasulullah SAW ya, berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku tentang kematiannya? Ya, disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya para sahabat saat itu seakan-akan menganggap enteng, menganggap ringan urusan orang ini. Dia hanyalah seorang yang suka menyapu masjid. Ya, seorang wanita atau seorang pemuda yang suka menyapu masjid. Jadi seakan-akan dia tidak diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga mereka merasa tidak perlu mengabarkan Rasulullah SAW tentang kematian orang ini. Ya, tetapi Rasulullah SAW, ya, dengan rahmat beliau, dengan kasih sayang beliau kepada umat Islam, beliau mengatakan, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku tentang kematiannya? Yang menunjukkan tentang kedudukan orang ini di sisi Rasulullah SAW. Ya, bahkan beliau bukan hanya bertanya, ya, tetapi beliau berkata kepada para sahabat, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya.
tunjukkan kepadaku di mana kuburan orang tersebut. Ya. Kemudian akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam ya ditunjukkan ya kuburan orang tersebut dan melakukan salat jenazah ya untuk orang tersebut. Ya. Kemudian di dalam ucapan beliau ya dulluni ala qabrihi, ya tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Ini ada faedah yang penting yang bisa kita ambil ya, bahwasanya Nabi SAW ini tidak mengetahui perkara yang gaib ya, perkara yang gaib, yang mustakbal, yang akan datang ya. Buktinya apa? Buktinya di sini Rasulullah SAW tidak mengetahui bahwasanya si fulan atau si fulanah ini telah meninggal dunia, sehingga diberitahu oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, bahkan ketika beliau ingin menyolatkan orang tersebut, beliau bertanya kepada para sahabat, di mana kuburannya? Ya, seandainya beliau mengetahui tentang kuburan ya orang tersebut, tentunya tidak perlu beliau bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah SWT yang memberitahu. Ya, oleh karena itu termasuk sebuah kesalahan. Ya, bahwasanya seseorang meyakini bahwasanya Nabi SAW mengetahui perkara yang gaib. Ya, ini adalah suatu yang salah atau keyakinan yang salah, dan keyakinan seperti ini tertolak baik dari Al-Qur'an, baik dari dalil dari Al-Qur'an maupun dalil dari As-Sunnah. Kemudian beliau SAW mengatakan, sesungguhnya ya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan kepada penghuninya. Ya, kegelapan di sini sebabnya adalah karena dosa-dosa, karena kemaksiatan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, dan sesungguhnya Allah SWT telah menyinarinya karena doa yang aku berikan untuk mereka. Ya, ini menunjukkan faedah, ya, faedah seseorang berdoa, ya, berdoa dengan kebaikan bagi orang-orang yang sudah meninggal, bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Karena mungkin dengan doa tersebut, ya Allah SWT mengampuni dosa mereka. Ya, dan mereka atau saudara-saudara kita yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin, mereka saat ini butuh sekali dengan doa dari saudara-saudaranya yang masih hidup.